the curvature of the Earth's surface is taken into account only if the extent of the survey is more than इसको आंसर के हुन्छ 100 kilometer 100 square kilometer 160 square kilometer 200 square kilometer 260 square kilometer. The answer is 260 square meter. The difference in the length of an arc and its subtended chord on the Earth's surface for a distance of 1.2 kilometer is only 10 centimeter. Surveys which are carried out to depict mountains, rivers, water bodies, wooden areas, and other cultural details are known as terrestrial survey, city survey, topography survey, guide map survey. Topography survey which are carried out to provide a national grid of control for preparation of accurate map of large area are known as plane survey, geodetic survey, graphical survey, topographic survey, geodetic survey. The main principle of survey is to work from part to the whole, from whole to the part, from higher level to lower level, from lower level to higher level. The answer is from whole to the part. Systematic errors are those errors which cannot be recognized, whose character is understood, whose effects are communicative and can be eliminated. None of these. Whose effects are communicative and can be eliminated. The least count of a vernier scale is vernier scale को least count के हुन्छ. Sum of the smallest division of the mean and vernier scale. Value of one division of the primary scale divided by total number of division of vernier scale. Value of one division of vernier scale divided by total number of division of primary scale. None of them. इसको आंसर हुन्छ value of one division of primary scale. Value of one division of the primary scale divided by total number of division of vernier scale. On a diagonal scale, it is possible to read up to 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, 3 dimension. Diagonal scale. A sort of sets are measured with an ordinary change, an inverted metallic tape, or steel tape. इसको आंसर हुन्छ an ordinary chain को द्वारा यो sort of setहरू मेजर गरिन्छ. The object of surveying is to be prepared. जुन सर्वेइङमा अब्जेक्ट जो प्रिपेयर गरिन्छ त्यो ड्रइङबाट हुन्छ कि क्रस सेक्सनबाट, म्यापबाट कि नन अफ them. त्यसको आन्सर हो म्याप. प्लम लाइन के हो? भर्टिकल लाइन हो, प्यारल लाइन टु भर्टिकल लाइन, अ लाइन परपेंडिकुलर टु लाइन लेवल, अ लाइन परपेंडिकुलर टु द होरिजेंटल. इसको आंसर हो लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन लेवल लाइन. The
angle of intersection of a curve is the angle between. Then angle of curve intersection of a curve is the angle. कर्व को जो एंगल इंटरसेक्शन था जो कसको is the angle between back tangent and forward tangent. Back tangent and forward tangent. Question. If h is the difference in height between end point of the chain of a length L, the required slope correction is h square upon 2l, h upon 2l, h square upon l, or h square upon 2l. इसका आंसर है h square upon 2l. A tape of length L, weight W, kg per meter, is suspended at its end with a pull of P kg. The sag correction is L square W square L cube W cube into W cube upon 24 P square L square W square upon 24 P square L square W square upon 24 P cube और L W square upon 24 P. इसको आंसर हो जाए L square L cube W square upon 24 P. Accidental or compensating error of length L are proportional to L root under L square L cube और 1 upon L square. इसको आंसर हुन्छ L. जुन हामीले एक्सिडेन्टल और कम्पन्सेटिङ एरर कुनै पनि लेन्थको प्रोपोर्सनल के हुन्छ L. While measuring a chain line two stations intervene by a raging ground. Vision get obstruct, chain gets obstruct. Both vision and chaining get obstructed. All of them. Vision get obstructed. जब in chain surveying, tie lines are primarily provided. In chain surveying, tie lines are primarily provided. Chain surveying tie line primarily provided. To check the accuracy of the survey, to take offset from detailed survey, to avoid long offset from chain line, to increase the number of chain line. इसको आंसर क्या होगा? इसको आंसर C. To avoid long offset from the chain line. Then to avoid long offset from chain line. In chain surveying, field work is limited. In chain surveying, field work is limited. Chain surveying field work limited हुन्छ. कसको लागि? Linear measurement only, angular measurement only, both linear and angular measurement. All of the above. इसको आंसर हुन्छ linear measurement only. Only linear measurement मात्रै लिमिटेड हुन्छ चेन सर्वेइङमा. A well conditioned triangle has no angle less than. A well triangle condition
has no angle less than के होला इसको आंसर हो बी 30 डिग्री A plane scale is used to read. A plane scale is used to read. Plane scale के use गर्छ 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, all of the above. chain scale जहिले पनि 2 dimension use गर्छ. अब 20 नंबर भयो 21 नंबर chain surveying is adopted from small area in open ground, small area with crowded details, large area with simple detail, a larger area with difficult detail. इसको आंसर हुन्छ A. Small area in open ground. The angle between two plane mirror of optical square is angle between two plane mirror of optical area is इसका आंसर 45 डिग्री 45 डिग्री इसका आंसर. Perpendicularity of an object may be judged by eye if the length of the offset is perpendicularity of an offset may be judged by eye if the length of the offset is 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. यसको आन्सर हुन्छ 15 मिटर. 15 मिटर देखि गर्छ हामीले कुनै पनि अफसेटलाई जज गर्न सकिन्छ. Determining the difference in elevation between 2 points on the surface of the earth is known as determining the difference in elevation between 2 points on the surface. अर्थ सर्फेस को कुनै पनि 2 point लाई elevation को डिफरेंस कसरी डिटरमाइन गर्छ. एबनी लेवलिङ, सिम्पल लेवलिङ, डिफरेंशियल लेवलिङ, लङ्गिट्युडिनल लेवलिङ. यसको आन्सर हुन्छ डिफरेंशियल लेवलिङ. डिफरेंशियल लेवलिङ द्वारा हामी कुनै पनि सर्फेसको कुनै पनि दुईटा पोइन्ट को इलिभेसन डिटरमाइन गर्छ डिफरेंशियल लेवलिङबाट. When the bubble of the level tube of a level remains centered, जब ट्यूब लेवल अफ बबल के गर्छ सेन्टरमा हुन्छ. लाइन अफ साइट इज होरिजेंटल, axis of the telescope is horizontal, line of collision is horizontal, geometrical axis of the telescope is horizontal. इसको आंसर के हुन्छ. इसको आंसर लाइन अफ साइट इज होरिजेंटल. लाइन अफ साइट इज होरिजेंटल. The imaginary line passing through the intersection of crosshair. Imaginary line passing through the intersection of crosshair. Crosshair को intersection of imaginary line pass गर्यो भने the optical center of the object and the optical center of the optical center is known as line of sight, line of collision, axis of the telescope, none of this. इसको आंसर हुन्छ बी. इसको आंसर के हुन्छ लाइन अफ कोलिनेसन.
For indirect ranging, number of ranging rod required is कुनै पनि इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्दाखेरि कति रेन्जिङ रड नम्बर अफ रड रिक्वायर्ड हुन्छ यसको हुन्छ 4 वटा A coordination meter is used for coordination meter के का लागि युज हुन्छ मेजरिङ एंगल अफ स्लोप correcting line of collimation setting at right angle defining natural features कोलिनेसन के को लागि युज हुन्छ यसको आन्सर हो लाइन मेजरिङ एंगल अफ स्लोप कोलिनेसनले के गर्छ मेजर गर्छ एंगल अफ स्लोप planimeter is used for measuring planimeter is used for measuring planimeter ले के यूज गर्छ भोल्युम मेजर गर्छ एरिया मेजर गर्छ कन्टोर ग्रेडियन्ट स्लोप एंगल मेजर गर्छ के गर्छ फिर प्लेनिमिटरले के गर्छ एरिया मेजर गर्छ त्यसै गरी द लाइन नर्मल टु द प्लम लाइन कुनै पनि लाइन नर्मल लाइन टु द नर्मल टु द प्लम बब लाइन कुनै पनि लाइन नर्मल हुन्छ प्लम लाइन उसलाई के भन्छ होरिजेन्टल लाइन भन्छ लेभल लाइन भन्छ कि डेटम लाइन भन्छ कि भर्टिकल लाइन भन्छ के भन्छ यसलाई भन्छ लाइन लेभल लाइन यसलाई भन्छ लेभल लाइन a relatively fixed point of known elevation above datum line a relatively fixed point of known elevation above datum line is benchmark datum point or reduced level reference point ये बेंचमार्क जहिले नि त्यो फिक्स पॉइंट को फिक्स पॉइंट अफ नॉन एलिवेशन अबव डेटम लाइन अबव फिक्स पॉइंट भनेर बेंचमार्क हुन्छ line of collimation method of reducing of level does not provide a check on line of collimation method of reduction of level does not provide a check on intermediate side, forward side, back side, reduced level. इसको आंसर हुन्छ intermediate side. During leveling, if back side is more than forward side, leveling गर्दाखेरि back side forward side भन्दा बढी भयो भने के गर्ने the forward staff is at lower point, the back staff is at lower point, the difference in level cannot be ascertained, none of the above. इसको आंसर हुन्छ B. The back staff is at lower. यदि बैक साइड बढी हुन्छ फर साइड भन्दा अनि बैक साइड के हुन्छ तल भएको कारण यो बढी हुन्छ गर्दा अब 34 नम्बर if reciprocal leveling the error which is not completely eliminated is due to reciprocal leveling मा error चाहिँ completely eliminated error completely eliminated भयो भने is due to
कर्भचर अर्थ कर्भचर कारण हुन्छ कि नन एडजस्टमेन्ट अफ लाइन अफ पोलिनेसन हुन्छ कि रिफ्र्याक्सन नन एडजस्टमेन्ट अफ द बबल टिप यसको हुन्छ सी रिफ्र्याक्सनको कारण लेभलिङ रिसिभेबल लेभलमा इरर जहिले नि कम्प्लिटली इलिमिनेटेड इज नट कम्प्लिटली इलिमिनेटेड हुँदैन भने रिफ्र्याक्सनको कारण हुँदैन। फर द कन्स्ट्रक्सन अफ हाइवे कन्स्ट्रक्सनको लागि लङ्गिट्युडनल सेक्सन आर रिक्वायर्ड, क्रस सेक्सन आर रिक्वायर्ड, बोथ लङ्गिट्युडनल एन्ड क्रस सेक्सन आर रिक्वायर्ड। के हुन्छ यसको आन्सर के हुन्छ नि सी बोथ लङ्गिट्युडनल एन्ड क्रस सेक्सनले रिक्वायर्ड लङ्गिट्युडनल र क्रस सेक्सन दुइटै रिक्वायर्ड हुन्छ। An imaginary line joining the point of equal elevation on the surface of the earth represent. An imaginary line joining the point of equal elevation on the surface of the equal elevation of point on the surface of the earth. Earth को surface equally elevation line joining imaginary line joining गर्दाखेरि के कारण हुन्छ कंटोर सरफेस कंटोर ग्रेडियंट कंट्रोल लाइन लेवलिंग इसको आंसर हुन्छ कंटोर लाइन कारण यो प्रेजेंट गर्छ यो कंटोर लाइनले imaginary line joining the point of equal elevation on the earth surface of the earth represent contour line represent गर्छ। Close traverse is suitable in the survey of river, pond, road, coastline, ponds. Contour traverse is suitable in the survey of के हुन्छ रिभरमा हुन्छ कि रोडमा हुन्छ कि कोस्टलाइनमा हुन्छ कि पोन्डमा। क्लोज्ड ट्रावर्स जहिले नि पोन्डमा हुन्छ नि। द constant vertical distance between two adjacent contours is called contour vertical distance between two adjacent contour को बीचमा contour vertical distance के हुन्छ horizontal equivalent, vertical equivalent, contour interval, contour gradient। इसको हुन्छ contour interval को कारण के constant vertical distance between two adjacent corner दुईटा adjacent contour को बीचमा constant vertical distance हुन्छ त्यसको कारण त्यसलाई के भन्छ contour interval भन्छ। V shape contour contours केमा रिप्रेजेन्ट गर्छ a rigid, a valley, a overhanging cliff, nothing। के भन्छ यो a rigid वीक सेप कंट्रोल रिप्रेजेंट गर्छ रिजिडली के कंट्रोल गर्छ भी कंट्रोल रिप्रेजेंट गर्छ। द डायरेक्शन अफ steepest slope on the contour द डायरेक्शन अफ द steep slope on the contour steep slope contour में steep slope कुन डायरेक्शन में along the contour at an angle of 45 degree to the contour, at right angle to the contour, none of these। इसको आंसर हुन्छ सी के गर्छ at right angle to the contour यो जहिले पनि राइट एंगल बनाउँछ यो
डाइरेक्सन अफ स्टिप स्लोप अन द कन्टोर स्टिप स्लोप अन द कन्टोरमा जहिले नि यो राइट एङ्गल द कन्टोर राइट एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ यसमा स्ट्रेट प्यारलल एन्ड वाइडली स्पेस्ड कन्टोर रिप्रेजेन्ट स्ट्रेट सिधा प्यारलल एन्ड वाइडली स्पेस मतलब चौडाइ धेरै हुन्छ स्पेस हुन्छ केले रिप्रेजेन्ट अ स्टिप सर्फेस अ फ्ल्याट सर्फेस एन्ड इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस कर्भ सर्फेस यो केले रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस यो इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसले गर्दा स्ट्रेट प्यारलल एन्ड वाइडली स्पेस कन्टोर्स बनाउँछ रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसले टु कन्टोर लाइन having the same elevation two contour line having the same elevation दुईटा कन्टोर लाइनलाई सेम इलिभेसन भयो भने के हुन्छ क्यान नट क्रस इच अदर दुईटा क्रस गर्दैन भने गर्दैन कि क्यान क्रस इच अदर कि दुईटैलाई क्रस गर्छ कि क्यान नट युनाइट टुगेदर कि दुईटै एक ठाउँमा जोडिँदैन कि क्यान युनाइट टुगेदर यसको एन्सर हुन्छ क्यान युनाइट टुगेदर दुईटा कन्ट्रोल लाइन के गर्छ युनाइट सेम इलिभेसनमा गर्छ युनाइट गर्छ contour of different elevation may cross each other only in the case of contour of different elevation contour different elevation गर्छ यो दुईटैलाई क्रस गर्छ गर्दैन इच अदरलाई कुन केसमा गर्छ अन overhanging cliff, a vertical cliff, a saddle, or an inclined plane. यसको एन्सर हुन्छ एन ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ ओभरह्याङ्गिङ क्लिफको केसमा के गर्छ कन्ट्रोलका डिफ्रेन्ट एलिभेसन छ भने क्रस गर्छ इच अदरलाई दुईटैलाई क्रस गर्छ ओभरह्याङ्गिङको केसमा क्लोज कन्टोर अफ डिक्रिजिङ भ्याल्यु टुवार्ड्स द्याट सेन्टर क्लोज कन्टोर्स डिक्रिज गर्छ भ्याल्यु टुवार्ड्स द्याट सेन्टरमा गर्छ डिक्रिज हुन्छ क्लोज कन्टोर रिप्रेजेन्ट अ हिल अ डिप्रेसन अ स्याडल अर पास अ बेड a river bed केमा यो हुन्छ के हुन्छ अरे यो क्लोज कन्टोर अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स द्याट सेन्टरमा डिक्रिज भयो भने कन्टोर के को कारण गर्छ डिप्रेसनको कारण यो कन्टोर सेन्टरमा जहिले नि कन्टोर डिक्रिज हुन्छ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ डिप्रेसन the angle of intersection of a contour and a rigid line is angle of intersection of contour and rigid contour angle of rigid line angle of intersection कति रिप्रेजेन्ट गर्छ यो जहिले नि 90 डिग्री हुन्छ in case of double line river contour double line river मा contour contour R के हुन्छ stop at the bank of river stopped at the edge of the river drawn across the water drawn by parabolic curve having their vertex at the center of the water इसको आंसर हुन्छ डी ड्र बाय प्याराबोलिक कर्व बनाउँछ जसमा
vertex at the center of water. Vertex चाहिँ center of the water मा बन्छ यो. An imaginary line laying through earth and on the surface of the earth and preserving the constant inclination to the horizontal is called an imaginary line laying throughout the surface of the earth. Imaginary line बन्छ यो surface of the earth मा and preserve a constant inclination के हुन्छ preserve गर्छ at to the horizontal. त्यसलाई के भन्छ contour line भन्छ कि contour gradient भन्छ कि line level line of gentle slope त्यो बन्दै त्यसमा contour gradient बनाउँछ यसले. Number of subdivision per meter length of a leveling staff is. Number of subdivision per meter length of a leveling staff is. Number of subdivision कति हुन्छ per meter length मा leveling staff 200. Derivation of the actual load gradient from the proposed contour gradient uphill side involves division of the actual load gradient. Actual load gradient deviation of the actual load gradient from the proposed contour gradient uphill side involves embankment of the center line, excavation of the center line, earthwork on the center line, excavation on the center line. Number of link per meter length of a chain line are 2, 5, 10, 20. 5. Number of link per meter length of a chain. कुनै पनि चेनको पर मिटर लेन्थमा लिङ्क कति हुन्छ नम्बर आउने 5 लिङ्क. यो हामीले 50 वटा क्वेसन गरेको एकदम भिडियो नै हो. यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक फलो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. अब अर्को पार्ट भोलि आउने छ यी सर्वेको नै. हस्, धन्यवाद.